एनान बुन नेल केदा मिद खबर ओना खबर लेकातेगे आरहों मिद व्यक्ति मेन आर मिद मानवतान गंके रोड सदरता जे चलावेन दिन ऑक्टे रे जहां दो ब्रिटिश रेन चीफ हाग्रामा महिला रे जखन दो ब्रिटिश सरकार बांग हुई कान थेना ओना ऑक्टे रे जहां दो भोट प्रचार ऑक्टे करे मिद प्रतिश्रुति एम लेदा जे ब्रिटिश सरकार जदि हेज लेन खान ब्रिटिश रे जहां तना जनजाति मेना को उनको दो प्रत्येकटी जनजाति अपन अपिन सेल कमिटी लगाते उनको बनाव को और उनका लगाते उनको डेवलपमेंट बकरा सुविधा एमा को ठीक उनका लगाते कि सांताली सेल कमिटी है बनाव ले ताहेकना और ओना सांताली सेल कमिटी रेन जहां दो नोडे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड मेंबर को बचाव के मेनका नोआ कमिटी गन दो बांग को दोहो लेद को प्रत्येकटी जाति जनगोष्ठी सेल कमिटी रेन मेंबर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कमिटी को बचाव के को मेन दोहो के को मेनखान सांताली सेल कमिटी रेन से नुआ पाहटा से खोय दो जहां दो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड रे बांग को दोहो लेद को जे हाग्रामा नेतृत्व लेकाते धी नवा सरकार चला गना और हाग्रामा सरकार के नवा प्रतिश्रुति एम लेद थकना मेनखान ओनारे नुकु बांग को बचाव ले को तिहिन नवा दुख को सदर केदा और दुख के सदर केदा जहां दो रौतो सोरेन जहां दो चिरांग जिला सांताली सेल कमिटी रेन उनी हो मिटेन सदस्य कनाय आदो तिहिन उनी आसामिस भाषाते रड़ का तिहिन ओना बन आन्य पुस्तक लेताइगे আমি এইটোৰ কাৰণে প্লেচমেণ্ট কৰিব লগা হৈ গ'ল তো যেহেতু যোৱা জানুৱাৰী মাহত যোনটো চেন্ট্ৰেল সিলেকশ্যন বৰ্ডত আমাৰ মেম্বাৰখিনি পাব লাগিছিল এতিয়া লিষ্ট অলৰেডি এক নম্বৰত ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া নাম ওলাইছিল তেতিয়াও আমাৰ সান্তাল জনগোষ্ঠীৰ নামটো ওলোৱা নাই আৰু এতিয়া দুবৰা সেকেন্ড স্টেপত যোনটো লিষ্টটো ওলাইছে এইটোতো আমাৰ সান্তাল জনগোষ্ঠীৰ নামটো ওলোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই হাগ্ৰামা ছাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিব খুজিছো যে আমি যেহেতু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট সান্তাল সেল হিচাপত আমি এতিয়া কাম কৰি আছো চাবলৈ গেলে এতিয়া 2003-10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ সান্তাল জনগোষ্ঠী এই বিপদত আছে কাম কৰি আহিছে এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছে তো মনৰ দুখটো এইটোই হয় যে আমাৰ সিলেকশন বোৰ্ডত আমাৰ মেম্বাৰ যেহেতু দিয়া নাই হেতুৰ কাৰণে আমাক বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছো স্যাৰ হাগ্ৰামা ছাৰক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ সিলেকশন বোর্ডের মেম্বার খিনি যাতে আমাক দিয়ে এটাই অনুরোধ জানাইছো যেটো সিলেকশন হয় বলে এতিয়া কি সিলেকশন হ'ব লাগে নেকি হয় আমাৰ সান্তাল সেল তৰফৰ পৰা আমি এটাই ক'ব খুজিছো যে যাতে 12টা সেল দেয়া হৈছে তো আমি সান্তাল সেল হিচাপত আমাক পাব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো